Ah. Swap, swap. Baba. Rain. Ah. It would be much easier if we lost weight. Amo. Wow. Kasyo. Sako. Ako pogi. Ay. Luna's going to Infinite Play. Hi, Luna. Oh, yun. Hi, Rain. Punta mo na tayo sa... Hi, Luna. Hello. Andito na kami sa Dabes. Luna. Yeah, punas mo sa pants mo. Silap na. Napila pa, hindi pa kayo napila. Lakad na po ba yun, ma'am? Grabe naman rin. Ay, nari. Chill sila. Hi, Rafi. Free si Luna pag pink, free pag pink, pag yellow, bayad. Yay! Sad face, sad face. Angry face. Guys, let's go. I don't want it to hard. Say hi, guys. Hi, guys. Hi. Hi, Luna. Hi, Luna. Hi, Raya. Nico, Nico. Hi. Oh, there we go again. Yay! Hello. Oops, sorry, Sammy. Doon tayo sa nahulog na rope. Saan? Sa nahuhulog na, mapapahulog sa rope. Let's go, Rafi. You have to lay down, Sammy. Sammy, you have to lay down. 3, 2, 1, go. Go na, go na, go. 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 Sige. Go. Eh. Anong tao dito? Gusto mo na. Pahiga kasi! Yeah! Oh no! Mabigat eh. Pag bata, medyo mabigat. Sana si... Mabagal eh. Go! Wow! Ano? Kain daw tayo alas 2. 14 minutes. Gutom na ba kayo? iPhone 17 good ba? iPhone 16 pala.
Ay! Pero matibay yan, matibay yan. Leglag-lo na. Pong pasok. Kakain na tayo. Dito na lang. Oo, pero saan ba? Kaso ang layo nga. Tayo? Mamaya na ng gabi tayo doon. Pinas Yugo kasi. Marami talagang customer ano eh. Punta ako doon, bibili akong sa Angels. Oo, akit daw siya. Tender juicy hotdog, pwede na yung mga yan eh. Kayo lang ang arte. Yan, hotdog sandwich. So, one hotdog sandwich. Ulag somay. Hotdog sandwich. Shake, one shake. Pizza. Ano? Matatanda lang yung ayaw. Hindi agad. Diba? Tinanong natin, pwede sila doon. Pwede sila doon. Matanda lang. Alam, bibili ako ng shake kasi pag may sobra pa. Ano si Rafi? Hi, Dane. One hour later. Oh no! Oh, wait lang. Paayos natin. Nagka-crack eh. Pwede magpa-fix nung nandun na laruan, yung umiikot. May tube. Kasi nagano na yung middle eh, nag-crack. Tapos mayroon na kasing malaking yung parang pako or nuts. Yo!